أصدقائي مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. سعيد باللقاء بكم مرة أخرى، والذي هو فيديو سبق وأن تطرقنا لموضوعه من قبل، ولكن نظرا لأهمية هذا الدرس فأنا أقترحه عليكم اليوم بشكل مغاير وبشكل مبسط كذلك حتى تعم الفائدة، وهو درس جد مهم بالنسبة للمتمدرسين والغير المتمدرسين. أرجو أن ينال إعجابكم وأن تتابعوه حتى النهاية، فأرجوكم تابعوه بإمعان وبتركيز. لا تنسوا كذلك أن تتقاسموا هذا المحتوى مع أصدقائكم ومعارفكم، وشكرا لكم. Les amis, bienvenue sur votre chaîne Khalid Afaq, apprendre le français avec Khalid. Aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire intitulée Le discours direct et indirect. Donc, c'est quoi le discours direct? Si vous voulez rapporter les paroles de quelqu'un, vous pouvez utiliser le discours direct ou le discours indirect. Avec le discours, donc le discours direct, هو الخطاب المباشر، الكلام كما قيل من طرف المتكلم. Avec le discours direct, vous rapportez vos paroles au celles d'une autre personne sans le modifier. Vous pouvez le faire en utilisant les guillemets pour une seule phrase, pour une citation, ou les tirer pour un dialogue. يعني le discours direct هو نقل كلام الآخرين بدون تغييره ووضعه بين مزدوجتين بالنسبة للجملة أو بالنسبة لقولة ما، une citation، ونضع كذلك لي تيغي يعني هذوك الشريطات لي تيغي بالنسبة للحوار، بالنسبة إذا كنا ننقل حوارا. لنشاهد الأمثلة. Vous avez Raymond poursuivi, je suis content d'être là. إذن هذه الجملة هي في le discours direct. Le discours direct. Raymond poursuivait, je suis content d'être là. Donc cette phrase il est au discours direct. إذن هذه الجملة هي في الخطاب المباشر. ما يدل على ذلك هو أننا احتفظنا بكلام رايمون كما قيل. Je suis content d'être là. من يتكلم هنا؟ رايمون. وجملته موضوعة بين مزدوجتين بعد جوج نقاط. Nous perdrions volontiers du thé. dire-t-il. donc هذا كلام أشخاص ما هم كلامهم احتفظنا به كما قالوه كما صدر منهم. Nous prendrions volontiers سنأخذ بكل فرح الشاي. Nous prendrions volontiers du thé. Jean et Marcel. donc هنا غنتقلوا من الشكل الأول والثاني إلى الشكل ديال الحوار، يعني كنقلوا الحوار كله. Jean et Marcel discutaient au bar. Tu connais la dernière? Non, raconte. Il paraît que Pierre va se remarier. C'est la meilleure celle-là. Donc في هذا الحوار بين جون et Marcel عندنا جمل ديال مارسيل وعندنا جمل ديال جون. دونك تم نقلوها كما هي ووضعنا لي تيغي قبل الكلام ديال اي شخص في هذا الحوار. اذا هنا عندنا لو ديالوج منقول، لو ديسكور رابورتي، ديسكور ديريكت رابورتي منقول. اذا نقلناه بهذه. ننتقل الى لو ديسكور انديريكت. شنو هو لو ديسكور انديريكت؟ بعدما شرحنا لو ديسكور ديريكت او قدمنا لكم لو ديسكور ديريكت، دابا سأقدم لكم le discours indirect. Avec le discours indirect, la personne qui prend la parole rapporte les propos selon son point de vue. Pour cela, on efface les guillemets et on les tire, puisque les paroles sont liées à un verbe principal. إذن في هذه الحالة هناك اختلاف بين الجملة الأولى والجملة الثانية. Le discours direct و le discours indirect. إذن شنو هو le discours indirect؟ أن شخص ما ينقل خطابا ما لشخص آخر أو لأشخاص آخرين، وهذاك الكلام الذي قاله أولئك الأشخاص يتم ربطه بفعل رئيسي قال أو دعا أو تحدث أو خاطب أو سأل. نماذج لأفعال اللي كنسميوها دي فيرب انترودكتور فيرب برينسيبال. وفي هذه الحالة كيختفي في لو ديسكور انديريكت. يختفي ماذا؟ يختفي يعني ما كيبقاش داك لي دو بوين والمزدوجتين، يعني كيولي الخطاب منقول بدون الحفاظ على صيغته الأصلية. إذن أمثلة. Vous affirmez devant tout le monde que les problèmes seront résolus. تدعون أو تؤكدون أمام الجميع
أن المشاكل ستحل. donc هنا vous affirmez. هذا هو le verbe introducteur ولا le verbe principal اللي عنده علاقة بدك الجملة اللي هي باللون الأحمر واللي هي الكلام الذي قيل والذي تم نقله. في هذه الحالة هنا تم تغييره لأنه اختفت جوج نقاط والمزدوجتين. دونك ليس هو الكلام كما قيل ولكن تم تحويله عندما تم نقله. إذن هذا يسمى لو ديسكور انديريكت. هذه التغييرات التي تقع في التحويل سنشرحها فيما بعد. مثال آخر: On m'apprend à l'instant qu'un grave accident a eu lieu dans la région de Tadla. علمت للحظة أن حادثة خطيرة وقعت في منطقة تادلا أو في جهة تادلا. إذن هنا on m'apprend هذا هو le verbe principal ولا le verbe introducteur. وهذه الجملة اللي موجودة أو المكتوبة باللون الأحمر هي الجملة المنقولة أو طبعا تم تغييرها كما قلت سابقا. إذن ننتقل لشيء آخر. إذن الآن نتحدث عن التحول من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. شنو هما التغييرات التي تقع. Donc pour passer du discours direct au discours indirect, cela entraîne plusieurs modifications importantes. يعني كتوقع مجموعة ديال التغييرات مهمة. أولا modification de personnes، يعني تغييرات على مستوى الشخص أو الأشخاص، يعني les personnes. يعني هنا كنهضروا على les pronoms personnels sujet. Cela concerne les pronoms personnels, les déterminants et les pronoms possessifs. هادو هما التغييرات اللي كنهضروا عليهم لي بيرسون كتتعلق بلي pronoms personnels، les déterminants يعني les articles ou les pronoms possessifs. إذا نشوفوا انطلاقا من أمثلة. عندنا جملة في le discours direct وعندنا جملة في le discours indirect. يعني vous avez une phrase au discours direct qu'on va transformer bien sûr au discours indirect. On va remarquer les modifications. On va essayer de remarquer les modifications que nous avons effectuées lors de ce changement. Je t'ai dit, je filmerai la cérémonie pour que tu la regardes le dimanche. قلت لك بأنني سأصور الحدث لكي تشاهده الأحد. دونك هنا je parle à سمير. مثلا هنا هذا لو جو اللي كيتكلم المتكلم يتحدث مع سمير. إذن كيقول له شوفوا الخطاب كيف تم نقله عندما انتقلنا إلى لو ديسكور انديريكت. Je t'ai dit que je filmerai la cérémonie pour que tu la regardes le dimanche d'après. لو ديمونش هو المتحدث كيتكلم اليوم على لو ديمونش. سيتم نقل هذه الجملة بعد أسابيع أو بعد أيام. دونك لو ديمونش دابري يعني الأحد الموالي، لأن ما يمكنش تقول الأحد لأن الأحد هذاك راه داز. عندما كان يتكلم ذلك الشخص كان يتحدث عن أحد في المستقبل، إذا الموالي لوقت الحديث. Je t'ai dit هنا لو فيرب انترودكتور هو je t'ai dit، وهذا لو فيرب إلي أو باسي. وخصكم تعرفوا بأن التغييرات كتوقع عندما يكون لو فيرب انترودكتور في لو باسي. عندما يكون لو فيرب انترودكتور في لو بريزون عادة ما كيوقعوش تغييرات كبيرة إلا شي تغييرات متعلقة بالكتابة يعني لا تيبوغرافي. إذا أول ملاحظة هو إضافة كو. فيلموغي، شوفوا لو فيرب كيفاش تحول إلى فيلموغي افيك اس يعني لو فيتور ولا كونديسيونيل. لاحظوا إضافة ديال كلمة أبري que tu la regardes le dimanche. Donc bien sûr هنا عندنا تغييرات اللي وقعت. شوفوا جملة واحدة أخرى. Discours direct et discours indirect. J'ai dit à Samir je filmerai la cérémonie pour que tu la regardes le dimanche. Je parle à une autre personne. يتحدث ماشي مع سمير ولكن يتحدث مع شخص آخر. J'ai dit à Samir que je filmerai la cérémonie pour qu'il la regarde le dimanche d'après. دونك ملي كان كيتحدث معاه مباشرة قال له pour que tu la regardes. دابا ملي كيتحدث مع شخص آخر عن سمير فهو قال كيل. دونك لاحظوا هاد التغييرات المرتبطة بلي برونون بيرسونيل. لو ديمونش دابري طبعا بقات هي هاديك ولو طون دو فيرب فيتور كيولي كونديسيونيل بريزون. علاش؟ لأن عندنا لو فيرب انترودكتور كما قلت. بين قوسين هناك مجموعة من الأشخاص في التعليقات يقولوا لي يا أستاذ أنت تسرع في الشرح. أنا أعتذر ولكن أنا عندي إكراه ديال الوقت، ما عنديش الوقت الكافي لأن باش كنسجل جوج الفيديوهات في بعض الأحيان. ولكن أنت بالنسبة لك عندما تشاهد الفيديو يمكنك تسريع الفيديو أو تبطئ البطء ديال الفيديو. لهذا فأنت يمكنك أن تتحكم في سرعة الفيديو لأنك عندك بوز، عندك إمكانية لإعادة مشاهدة الفيديو لمرات ومرات. إذن مسألة السرعة ليست يعني ممكن أن تطرح مشكلا بالنسبة للمشاهد. عندما يكون الفيديو موجودا في اليوتيوب فهو
في حوزتك وفي ملكك، يمكنك أن تشاهدهم أو يمكنك حتى أن تحمله من اليوتيوب. Donc ننتقل إلى جملة أخرى. Donc il réplique à Milani: tu es toujours absente quand on a besoin de toi. Tu es toujours absente quand on a besoin de toi. Il réplique à Milani: يرد على ميلاني أنك دائما غائبة عندما نحتاجك. il réplique. لاحظوا هنا le verbe réplique هو le verbe introducteur، وهذا le verbe هذا il est au présent. il réplique. ولي verbe اللي دازو من قبل راهم في le passé. le verbe اللي دازو راهم في le passé. il réplique à Milani: tu es toujours absente quand on a besoin. شوفوا التغييرات. إذا اختفت جوج نقاط، اختفت المزدوجتين، زدنا كو وسيلة الربط كو. هذه يعني ممكن العودة للفيديو السابق لمزيد من المعلومات، لأن هذا فيديو يركز على الأمور البسيطة ويركز على الشرح المبسط، ولا أبحث عنه رغم أنه طويل هو نسبيا، ولكن ليس يتوفر على جميع التفاصيل. Tu es toujours absente quand on a besoin de toi. Donc elle est toujours، يعني tu هو كيهضر معها مباشرة كيقول tu هي. ملي غنقلو الخطاب طبعا كتولي elle، لأن ميلاني سي اون في. tu es toujours. دونك هنا التغييرات في لو طون ما وقع فيها والو. لو بريزون بقى له tu es il est. quand on a quand il a. دونك بيان سور هنا لي طون بقاو هما لي، و توا طبعا elle، لأن كيهضر معها مباشرة كيقول لها انت، كيهضر عليها كغائبة elle. هادو هما التغييرات. أما بالنسبة لو طون لو مود ما وقعش فيه شي تغيير. إذا هنا le verbe introducteur il est au présent كما أشرت من قبل. lorsque le verbe introducteur il est au présent, il n'y a pas de changement concernant le temps des verbes. Quand il s'agit d'effectuer des changements qui concernent les personnes, tout dépend du contexte de la prise de parole. Modification de temps du verbe, concordance des temps. هنا غنتحدثوا على la concordance des temps، وهذاك التناسق بين الانسجام بين les temps ديال le verbe la principale la subordonnée. Le temps de la proposition subordonnée varie selon le temps de la proposition principale. يعني le temps de la subordonnée مرتبط بداك le verbe introducteur اللي شرحت لكم قبيل. نشوفوا أمثلة. Le discours direct, le discours دائما كنطلقوا من le discours direct, le discours indirect. Temps des paroles rapportées. Le présent. Cette voiture est neuve. Jean me dit ou la Jean me dira que. سواء في le présent ولا في le futur. كيف سيصبح بالنسبة ل subordonnée عندما ننتقل le discours indirect؟ Jean me dit que cette voiture est neuve. Jean me dira que cette voiture est neuve. L'imparfait. Cette voiture était neuve. Cette voiture était neuve. Le futur. Cette voiture sera neuve. Le passage au discours indirect. Cette voiture sera neuve. Conditionnel présent. Cette voiture serait neuve. Cette voiture serait neuve. Passé composé. Cette voiture a été neuve. Cette voiture... تلاحظون ليس هناك من تغيير عندما يكون le verbe introducteur اللي هو Jean me dit في le présent ولا في le futur. Donc le passage du discours direct au discours indirect ما كيبقاش تغييرات على مستوى les temps. Le plus que parfait كذلك le passé simple. نفس الشيء تلاحظون نفس الشيء. Cette voiture avait été neuve. Cette voiture avait été neuve. Cette voiture fut neuve, passé simple. Cette voiture fut neuve. Donc là تغيير يذكر لأن le verbe introducteur il est au présent bien au futur. نلاحظ الآن عندما يكون le verbe introducteur au passé. Le verbe introducteur au passé. Jean me disait ou la Jean m'a dit ou la Jean m'avait dit ou la Jean me dit. Donc في هذه الحالة ماذا يقع؟ يقع تغييرات. Donc لاحظ مثلا présent imparfait. Ma femme doit maigrir. Ma femme devait maigrir. كيفاش كتولي؟ Jean me disait ou la Jean m'a dit que sa femme devait maigrir. Donc le présent ou l'imparfait كيوليو imparfait. Donc l'imparfait طبعا هو imparfait ولكن le présent il devient imparfait. ما يجب تذكره هو خاصة le présent qui devient imparfait. التغييرات الأخرى le futur conditionnel. Par exemple le présent ma femme devra maigrir, ma femme devrait maigrir. Jean me disait que sa femme devrait maigrir. Devrait. Donc devra ou là devrait. Passé composé plus que parfait, passé simple devient plus que parfait. Donc il devient plus que parfait. Donc ma femme a dû maigrir. Ma femme avait dû maigrir. Ma femme dut maigrir. Donc في هذه الحالة كنقولوا Jean me disait que sa femme avait dû maigrir. Que sa femme avait dû maigrir. Donc كتلاحظوا بأن le passé composé le plus que parfait ou le passé simple devient plus que parfait. Donc هادو التحولات اللي كتوقع ملي كيكون le verbe introducteur في le passé. بالنسبة لي طون. بالنسبة le verbe introducteur lorsqu'il est au présent, il n'y a pas de changement au niveau des temps. Les modifications واحدين اخرين modification d'adverbe de lieu et de temps. بين التغييرات اللي كتوقع ملي كنديروا le passage من le discours direct le discours indirect كاين تحولات مرتبطة بهاد les adverbes de temps et de lieu.
Si le temps et le lieu des paroles du discours indirect correspondent à ceux du récit, on conserve les mêmes adverbes. يعني عندما يكون مكان وزمان الخطاب الغير المباشر متلائمة مع زمان وخطاب حديث لو ريسي نحتفظ بنفس لي زادفيرب غير ذلك فيتم التغيير. دونك نعطيكم أمثلة. Le client m'a affirmé tout à l'heure je te rapporte le dossier demain. Le client m'a affirmé tout à l'heure qu'il me rapporte le dossier demain. دونك هنا بما أن وقت الخطاب ووقت نقل الخطاب هو نفسه دونك هنا احتفظنا بنفس الكلمة اللي كتدل على المكان أو الزمان اللي هو دومان. دومان 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 ما تغيرش لأن نفس لحظة الخطاب. Par contre, quand il n'y a pas de correspondance, on utilise un adverbe de sens différent mais équivalent. ولكن في المقابل عندما يكون ما كايناش هذا كوريسبوندونس بين وقت الخطاب ووقت النقل للخطاب إذن يتم تغيير. نلاحظ الأمثلة. Le client m'a dit il y a 2 semaines je te rapporte le dossier demain. Il y a 2 semaines. لاحظوا الاختلاف. Il y a 2 semaines. Le client m'a dit il y a 2 semaines qu'il me rapporterait le dossier. demain ولات le lendemain لأن كاين فرق بين وقت الخطاب ووقت نقل الخطاب. Mon ami m'a écrit, مثال آخر, mon ami m'a écrit de Martil, il fait très ensoleillé ici. Mon ami m'écrit de Martil qu'il fait très ensoleillé ici. Donc هنا كتلاحظوا بأن mon ami m'écrit de Martil يعني المكان المتواجد فيه هذا الذي يتحدث ليس هو مارتيل ولكن مكان آخر. Donc mon ami m'écrit de Martil. Il fait très ensoleillé ici. إذن هو الذي يتحدث من مارتيل استعمل ici. طبعا الذي يتحدث من خارج مارتيل لن يستعمل ici لأنه ينقل الخطاب من مكان آخر. إذن استعمل لابا هناك في مارتيل. لابا كتعوض ici. إذن سنحاول أن نلخص التغييرات التي تقع في هذه الادفيرب دو طون et de lieu من خلال هذا الطابلو. Tableau des adverbes et des locutions. Tableau des adverbes et des locutions dans le discours direct et dans le discours يعني من عندما يقع التحويل. Adverbe de lieu ici كتولي là ولا là-bas. Adverbe de temps عندنا maintenant كتولي alors ولا à ce moment-là. Aujourd'hui, ce jour-là. Ce matin, ce soir, ce matin-là, ce soir-là. Demain, le lendemain. Après-demain, le surlendemain. Hier, la veille. Avant-hier, l'avant-veille, dernier, précédent ou bien d'avant, prochain, suivant, d'après, dans une semaine après, إذا تلاحظون هذه هي التحولات التي تقع في هذه les adverbes de temps et de lieu. الآن سنتحدث عن بعض الملاحظات المرتبطة بهذا التحويل من le discours direct le discours indirect. Donc remarque, le mode impératif ne s'utilise qu'en discours direct. Donc par exemple, prête-moi ton caméra. En discours indirect, il est traduit par l'infinitif. Il m'a demandé de lui prêter mon caméra. Le subjonctif, il m'a demandé que je lui prête mon caméra. هذيك الجملة اللي هي في l'impératif في الديسكور ديريكت حولناها طبعا لانفينيتيف من دزنا لو ديسكور انديريكت. دونك شوفوا التحويل ديال الجمله prête moi ton caméra. Il m'a demandé de lui prêter mon caméra. Le subjonctif il m'a demandé que je lui prête mon caméra. دونك الجمل بجوج يعني مقبولين او التحويلات بجوج مقبول لان لو فيرب الي ان امبيراتيف. داكشي علاش عوضناه بالانفينيتيف. لان ما عندناش بحال الجمل السابقه دي فراز ديكلاراتيف ولكن عندنا دي فراز impératif. Il faut plus subjonctif. Il m'a dit qu'il fallait que je lui prête mon caméra. Il m'a dit que je devais lui prêter mon caméra. Donc tous les devoirs plus infinitif. La vérité générale dans une phrase rapportée exprimant une vérité générale. يعني ملي كتكون هذيك الجمله اللي هي الخطاب المباشر كتعبر على واحد الحقيقه عامه. Le présent est maintenu même si le temps de la principale est au passé. يعني كنحتفظوا بهذاك لو بريزون لان سي لو بريزون دو لا فيريتي جينيرال نحتفظوا به لانه يعبر عن حقيقه مطلقه ودائمه. واخا كندوزو من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت واخا كيتغير لو فيرب انترودكتور كيكون في لو باسي هذا لو طون ما كيتبدلش. عندكم مثال هنايا.
دابا غادي نشوفوا نوع اخر من الجمل اللي ممكن تحول من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت اللي هو لانتيروغاسيون انديريكت. لانتيروغاسيون انديريكت اذا شفنا لا فراز ديكلاراتيف لا فراز امبيراتيف، دابا غنشوفوا لا فراز انتيروغاتيف. لا فراز انتيروغاتيف طبعا في لا فراز انتيروغاتيف لو باساج دو لانتيروغاسيون ديريكت à l'interrogation indirecte ou le discours direct discours indirect بالنسبه لا فراز انتيروغاتيف implique les mêmes changements de temps de personne d'adverbe que le passage du style direct au style indirect. نفس التحويلات اللي هضرنا عليها في لافراز ديكلاراتيف ممكن تلاحظوها هنايا. شوفوا هاد الامثله. La question est une proposition indépendante qui finit par un point d'interrogation. يعني لافراز ديكلاراتيف هي واحد الجمله او واحد لا كيسيون اللي كتسالى بواحد لو بوين دانتيروغاسيون، كتسالى بلو بوين دانتيروغاسيون. كون كونتيفو انتامي سو بروجي. كون كونتامي اذا هذه جمله استفهاميه التحويل ديالها لو ديسكور انديريكت ولا لانتيروغاسيون انديريكت يكون على الشكل التالي. Je vous demande quand vous comptez entamer ce projet. Je vous demande quand vous comptez entamer ce projet. Donc je vous demande أطلب منك لأن هذا سؤال. Je vous demande أطلب منك quand متى. donc شوفوا quand احتفظنا بها كما هي، حيدنا لي غيومي وحيدنا داك علامات الاستفهام، احتفظنا بالجملة كما هي. مثال آخر. Le sujet est placé après le verbe et la phrase commence par un mot interrogatif, un verbe ou une reprise de sujet. أمثلة على ذلك. Qui préfères-tu ou là qu'est-ce que tu préfères. Donc في هذه الحالة dis-moi كنضيفوا داك dis-moi. Le sujet précède le verbe et la phrase commence. Donc كنجي dis-moi. Qui tu préfères. donc حاولنا نحتفظوا بالجملة كما هي، ردينا على الأصل ديالها طبعا وزدنا dis-moi qui. dis-moi qui لأن بادئ السؤال بكي. Que voulez-vous? Dites-nous ce que. Donc, que voulez ce que. Que voulez-vous? Ou là, qu'est-ce que vous voulez manger? Ou là, que voulez-vous manger? Dites-nous ce que vous voulez manger. Dites-nous. Comment? Comment? Danse-t-on le slow? Comment danse-t-on le slow? Comment danse-t-on le slow? Ou bien, comment est-ce qu'on danse le slow? Donc, dites-nous كذلك comment on danse le slow. Donc c'est une question. أمثلة أخرى أو أشكال من الجمل الاستفهامية اللي كتبدا بمجموعة ديال لي زادفيرب دو انتيروغاتيف ولا دي مو انتيروغاتيف. Où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Je te demande où tu vas. Quand mange-t-on? Ou bien quand est-ce qu'on mange? Les enfants demandent quand on mange. Que choisir? Je ne sais pas. Ou bien je ne sais que choisir. Je ne sais quoi choisir. Est-ce qu'il est sévère? Je veux savoir si il est sévère. Est-ce que كتولي si. Voulez-vous l'inversion du sujet كذلك حتى هي كتولي si. Le garçon veut savoir si vous voulez du café. Donc si. Ahmed et Layla sont-ils mariés? Je me demande si Ahmed et Layla sont mariés. Donc si. دائما هذا si ملي كيكون عندنا l'inversion du sujet ولا السؤال بادئ باسكو. ولا كان السؤال بادئ باسكو ولا كو كنديروا سو كو. في الحالات الاخرى كنحتفظوا بداك الكلمه باش طرحنا السؤال. اذا هادو هما التحويلات اللي كتوقع في لو ديسكور من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. Ce sont les changements à retenir et les changements qu'il faut effectuer lorsque vous faites le passage du discours direct au discours indirect. C'est une leçon très importante et qui est un peu plus ou moins difficile, mais avec une répétition de cette vidéo et à force d'écouter plusieurs fois les explications que je viens de vous présenter, vous allez bien sûr assimiler la leçon. Maintenant, je vous propose des exercices. أقترح عليكم تمارين يجب عليكم إنجازها قبل مشاهدة التصحيح في نهاية الفيديو وحتى يعني تراقبوا مدى استيعابكم وفهمكم للدرس. Donc, نمر إلى التمارين. Transforme les phrases du discours direct au discours indirect. حول هذه الجمل من discours direct au discours indirect. Le gentleman dit à son valet, prépare les valises et court chercher un fiacre. Le serviteur annonce fièrement, mon maître a fait le pari de faire le tour du monde. Le voyageur demanda, ce train part-il toujours à l'heure? Quand arrive-t-il à Paris? Quand j'aurai achevé mon tour du monde, déclara-t-il, je rentrerai à Londres. Madame arrivera à Yalta dans 5 jours, lui promet le valet. Mon chien ne mord pas, précisa l'enfant au passant. La suite. Je sais que vous avez été enlevée, madame, déclara D'Artagnan à la jeune fille. Peux-tu aider ton frère? Me demande ma maman. L'enquêteur se précipita dans le berge et cria. Quelqu'un parmi vous a-t-il assisté à l'accident? Phrase. La maman ordonna à son fils, va faire tes devoirs.
Donc ces phrases, elles sont au discours direct. Vous allez les transformer au discours indirect. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez ici, juste après, la correction. Vous la regardez après avoir fait l'exercice. C'est la fin de ce cours. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur le like, à partager la vidéo. Merci de votre attention. شكرا لكم إخواني أحبائي على المشاهدة. أرجو أن تتقاسموا هذا الفيديو مع أصدقائكم وأن تشاهدوه لمرات عديدة وأن تضغطوا على زر الإعجاب وأن تضغطوا كذلك على زر الجرس للحصول على جميع التنبيهات المرتبطة بالفيديوهات. قناتنا محتاجة لدعمكم. شكرا لكم والسلام عليكم.